Secretary for International Indigenous Affairs, Governor Higyawan Bulagayan. Palakpakan po natin siya. Morning, sir. Magandang umaga po, pagbati ko sa lahat. Una sa Panginoong Diyos, kay Allah, at saka sa magbabayan. Bago po ko magsasalita, magdasal muna ako ng dasal namin sa katutubo. Presidentita Rodrigo Rua Duterte yang daw kumbasan taraw kambayan daw sumpulong payang kanta Rambo de Sinento Bongbong ganda badat tayo sa pagunda tara bundun mo sumbandaya rama rurung borong kunda maya tanong dundun ko bersembad dadaya rakan bunda bayar sendok tunung bada hijadaw kung bodong kosong bayar tanto ruku dama daya dodo banwata ta Pilipinas taban wata rukung bosong borong wata yudum ya rabba tanta ya sarap untuk yuruma ya ya يا لا الله دا محمد لا رسمي في دين الله والحمد لله لا إله إلا رسمي في دين محمد لا إله إلا الحمد لله إلا لا رسمي في دين الله والحمد لله لا إله إلا رسمي في دين الله والحمد لله إلا رسمي في دين الله الحمد لله رسمي في دين محمد ولا لا إله إلا رسمي في دين محمد لا إله رسمي في دين الله ولا لا إلا رسمي في دين محمد والحمد لله إلا أكو رسمي الحمد لله إلا رسمي في دين الله والحمد لله إلا رسمي في دين الله والحمد لله إلا رسمي في دين الله والحمد لله إلا رسمي في دين محمد والحمد لله إلا والحمد لله رسمي في دين الله لا إله إلا رسمي في دين محمد والحمد لله إلا رسمي في دين الله. Yes, gracias Ama, gracias Ina, gracias Espíritu Santo, ilumina. Ilah, gracias Ama, gracias Ina, gracias Espíritu Santo, Elohim. Ya resmi defiden, ya moroso dia, ya romoso dia, Yahweh Ya Ramosu dia Ya resmi de fiera centros moda fiatom Rosos moda brasis Jesus rosele tratiam Roma tabasi barabaras dia Yahweh ya Ramosu dia Ya Ramosu dia Yes. Yes, trong cháu lo công công si xin sân thâu công hạ. Ya cho lỗ thì sen cháu công khu tuần chín sáu lỗ tuần xin ya. Sen sáu khu tuần cao lỗ chín sáu trung hú tuần sáu là. Si lỗ trung cầu hậu tuần xin cháu su lỗ tuần khu trung hú ý sáu tuần sẽ. Yes, là sáu công hú chín sáu lỗ tuần kỳ sáu lỗ thì sen cháu. Yêu lỗ chân sáu công hú tuần kia. Lấy yo sang sao là trung của lô tu sâu của hú yêu sang hú chỉ sợ sau cùng hú là trên sau cùng hú sau hú chôn sâu hú trời lô trong hú sau lô hú trời là trong hú chân sau cùng hú trời yếu cùng hú sau hú chỉ sau hú hậu chỉ sang cháu chỉ xem xin số trung hú chỉ sợ sau lô trong hú chủ trang xin sau lô
Tunggu to senso buo to. Daga dasmo da daga dumia gadung gudu maga tupa da basa gudu pada beringan. Daso gudu mana daga dubus melebi daga do gudu maga daga daga do gudu maga daga gudu maga dasa daga duma daga sa gudu gus gadalah gudu salamat sa Panginoon sa magbabaya kay manama kay Allah sa oportunidad na binigay po ngayon dito sa atin sa kapayapaan ng buong Pilipinas, ng buong daigdig. Salamat po sa oportunidad dito na binigay natin sa suporta natin sa ating mahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang pamilya, sa lahat na nagsakripisyo po na tumutulong ngayon para sa kapayapaan. Kasi po pagkakapayapaan, walang financier. Walang financier pagkakapayapaan. Pero pagkadroga, maraming financier. Pagkagera, maraming financier. Pagkarelihiyon, maraming financier. Sa kultura natin, walang financier. Di ba? Ngayon, balik po tayo sa kultura natin. Gobernador po ako, Dato Higyawan, Hulagayan, na sa batas po sa Republic Act 8371 po, ito po ang inagobernohan. Hindi pwede, hindi gobernohan itong Ipralo. Kaya sabi nga ni President Fidel Ramos, sabi niya nung nag-courtesy call ako sa kanya, asa mabuti may gobernador na ang Ipralo. Dahil hindi ko kayo binigyan sa Mindanao ng pira o kayamanan, ang binigay ko sa Mindanao yung Ipralo, yung batas ko. Bakit po? Gobernohan niyo yun. Bakit magulo kayo sa Mindanao? Kasi yung karapatan ng tribo, hindi yung tinatayuan. Kaya sabi ng Presidente natin, Duterte, sabi ng Presidente natin, tayong tribo, marami tayong ancestral land. Pero na-idol po, wala pong pakinabang. May batas tayo na Indigenous Peoples' Rights Act na dapat karapatan natin i-develop ang ancestral land natin. Pero in accordance with the legal orders natin. Ito na po ang pagkakataon na tayo po na magkakaisa po sa pangalan po ng